Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di Bobbypedia Bedtime Story. Segmen khusus Bobby akan ngobrol lebih banyak sama Sobat Boci sambil belajar bahasa Inggris bareng-bareng. Segmen ini biasanya muncul di setiap minggu pertama, jadi jangan sampai kelewatan ya, agak lebih sedikit sini sudah. Share juga ke teman-teman Sobat Boci yang ingin belajar bahasa Inggris juga. Ya udah lama nih Bedtime Story ndak muncul. Sekarang baru muncul lagi nih. Terus ini kebanyakan collab sama tamu, ndak rilis-rilis. Kebanyakan collab salah, nggak collab ya salah, nggak upload ya salah. Ya tapi memang salah aku sih. Ya memang iya. Ya biar ada variasi gitu loh Bobby. Hitung-hitung cari pendengar baru lebih banyak. Cari pendengar baru terus yang lain, nanti yang lama kabur gimana? Udah selesai nyari-nyari muter-muter. Ya bener juga sih. Makasih lo udah nggak bosan-bosan ngingetin aku buat konsisten posting sesuai urutan segmennya di Bocin. Ya lama-lama bosan sih ngingetinnya. Kerjanya Bobby gitu terus. Ya jangan bosan dong. Kalau nggak ada ngingetin aku siapa lagi? Cari pacar. Jangan dong. Jangan lah. Aduh bercandaannya gitu wah. Segmen yang lain soalnya juga ndak jalan. Iya belakangan ini aku lagi fokus buat collab soalnya. Jadi ya nggak ada alasan sih tapi harusnya ya buat nggak rilis episode-episode baru yang biasanya. Ya bagus lanjutin kayak gitu harusnya. Nah, by the way spoiler dikit ceritanya Bobby kali ini nggak ada hubungan sama Natal atau bulan Desember ya. Lo kok Chris ngomong gitu sih? Gak asik ini kan. Segmennya Bobby yang ngomong lah, Bobby yang kasih tahu. Chris yang ngomong kan banyak diomi. sorry maaf keceplosan tadi ya. Sudah lama kan kangen ngobrol sama Sobat Boci. Ya jangan ambil segmennya Bobby lah, punya Bobby ya Bobby. Oke. Sorry. Udah langsung Bobby mulai aja ceritanya. Bobby membacakan satu cerita yang berjudul The Proud Rose atau Mawar yang Sombong dari firstcry.com. Teks ceritanya dalam versi bahasa Inggris dan Indonesia. Sobat Boci bisa cek di deskripsi ya. Selamat mendengarkan. The Proud Rose. Once upon a time, there lived a rose flower that was incredibly proud of its beautiful looks. The only disappointment the rose had was that it grew alongside an ugly cactus. Every day, the rose would be ready with an insult that it would pour upon the cactus for his looks, but the cactus would remain silent and not react. No matter how hard every other plant in the garden tried to make the flower understand and discourage it from insulting the cactus, the rose was adamant and swayed by her good looks. One day, a pine tree growing next to the blossom rose said that it wished it was a beautiful flower and hoped it could also be as appealing one day. Another tree said to the pine tree that there was no need to be sad as no one can have anything. Hearing the conversation, the rose replied to the trees and that it seemed like she was the most beautiful flower in the whole forest. Listening this, the sunflower raised its yellow head and said, "Why do you say that? In the whole forest there are many beautiful flowers, and you are just one of them." To this, the rose replied that it saw everyone looking at her and admiring her. The next moment, the rose used her cunning wit by humiliating the cactus by calling it ugly and full of thorns. The other trees quickly replied that this was shameful talk by the rose, as no one can decide what exactly is beautiful, and the rose flower itself had so many thorns. As the days passed by, the rose looked at the cactus and continued insulting him. The cactus never replied or even got upset and instead advised the rose that God did not create any form of life without a purpose. Spring passed by and the weather turned hot. Life in the forest became difficult without the rain.
the rose began to wilt. One day, the rose saw a sparrow stick its beak into the cactus and fly away. The rose was amazed by this and asked the pine tree what the sparrow was doing. The pine tree replied that the bird was getting water from the cactus, which was hurting the cactus due to the holes created inside it, but it could not see the bird suffer, and therefore it was helping them. The rose felt ashamed to ask the cactus for water, but finally, when she did ask for help, the cactus kindly agreed. The sparrows filled their beaks with water and watered the rose's roots. Nah, ceritanya gitu ya. Bunga yang sombong akhirnya sadar dengan kelakuannya. Dia bertobat, kembali ke jalan yang benar. Gak usah gitu juga sih. Ya, Poppy dulu kebanyakan lihat film itu, realita. bukan itu sudah. Lanjut. Ya, Poppy bacakan beberapa kosakata sulit di cerita tadi beserta dengan artinya. Didengarkan baik-baik ya. Pertama ada insult, yaitu kata benda, artinya hinaan. Lalu discourage adalah kata kerja, artinya mencegah. Adaman adalah kata sifat, artinya bersikeras atau tetap terus melakukan hal itu. Kalau di konteks cerita tadi itu menghina terus gitu ya, pemawarnya. Kemudian appealing adalah kata sifat, artinya menarik. Lalu admiring adalah kata sifat, artinya mengagumi. Cunning juga sama, kata sifat, artinya licik. Wit adalah kata benda, berarti kecerdasan. Humiliating adalah kata sifat, yang berarti menghina. Dan yang terakhir, sama-sama juga kata sifat, yaitu shameful, artinya merasa malu. Nah, gimana menurut Sobat Poci soal cerita tadi? Boleh pendapat Sobat Poci di kolom komentar ya, biar bisa jadi lebih baik lagi. Pesan dari cerita tadi adalah jangan mengagumi bila ada yang memberikan penilaian yang cepat hanya karena dari penampilan luar atau kesan pertama saja. Belum tentu yang terlihat dari luar sama dengan yang ada di dalam loh Sobat Poci. Pastikan kamu lebih baik dari kemarin. Bye-bye.